मो प्रश्नर उत्तर न देला पर्यंत तू राजा ही करिबे कोला तू ही जेबे परम ब्रह्म राम तू परा परम ब्रह्म बोलू परम ब्रह्म प्रभु तमे कोला तू ही जेबे परम ब्रह्म सर्वरूपे सनातन भवारे सर्वरूपे सनातन भवारे सर्वरूपे सनातन सृष्टि उत्पत्ति प्रलय तोर कामना कोला पछा छिमु तोते कोई की बारी होते कोई की बारी होते हमारे कोई की बारी होते पक्षपात विचार तो किंबावा सोना पक्षपात विचार तो किंबावा सोना लक्ष्मणर शक्ति घात करे तीन नंबर बाटे उठे मार किला कोना एडे बेईमान तो भी मु कोन न करी तू जते बेले वन को गलु बापान को निर्देश रे बापा तत्ते कहिथिले वनवासी हो मु सही पारलिनी बड़ पुओटा मोर वनवासी हो अरण्य भीतर का सेवा की करिवो अच्छा 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 मु पुओटा बड़ पुओटा केंते बंचिबो राम केंते बंचिबो आ कोन एकेला जीव केमिति बंचिबो आपण माने मने मने विचार करंती घरे मु पुओटा बाहर को गला चाकरी करिवा पई ता पिला छुआ केंते चलिबे हां निश्चित मुंडे रे आपण को कोन चेता पसेनी समस्त बापा मां कर कसे राम वनवास जाई बात ए मां संभाली पइला निजो पुओ को डाकिला रे कोन पई इते आनी के दूस पीबे अरे विष्णु एगुडा को एते पीले तो मु रुटी पटे खाई परिबेनी एथे कोन बिस्कुट उडा बुके जना कोन खाली लस्सी से मां डाकिला ता राम वन को जाउछि कवि सम्राट उपेंद्र भंज बहिला बई देहि सबिलास कहिले कोन कहिले बोले सुमित्रे पुत्र से विधि श्री राम मानस जानी श्री राम मानस बोले सुमित्रे पुत्र से विधि श्री राम मानस जानी श्री राम मानस जानी भाग श्री राम मानस जानी विनिद्रे सर्व सर्व ऋतु हरि
বড় মায়াবী অসুর পূবেরে বধূ সঙ্গে বড় মায়া দিল সুর সঙ্গে অনুদাসী সঙ্গে মা সুমিত্রা উত্তর দেলা কলা লক্ষ্মণ মা বড় ভাই বনকু যাଉଛି ହଁ ମା ତୁ ସାନ ଭାଇ ତାର ପୁତ୍ର ସମାନ ଠିକ ଅଛି ତୋର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କଣ କାମ କିଛି ନାହିଁ ଯା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଡ଼ ବାସ୍ ବାସ୍ ହଉ ମା ଭାଇର ସେବା କରିବୁ ଠିକ ଅଛି ମା ଚାଲିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତିରସ୍ତୁ ତୋ ପରିବାରର କଲ୍ୟାଣ ହଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏତିକି ଡାକ। ଚାରି ନମ୍ବର ପାହାଚରେ ରାମ ପାଦ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ମା ଡାକିଲା କହିଲା ରହିଯା ରାମ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ରାଜା ହେଇପାରିବୁନି କଲା ପାଲ ପଦ୍ୟମଣି ମଣିଲା ପଦ୍ୟମଣି ପାଲା ତ ଆଜି ସରିଗଲା ପୁଣି କାଲିଠୁ ତମର ମୋର କେନ୍ଦୁ ଯୋଡି ହେଇକି ପାଲା ଗାଉଛ କିନ୍ତୁ ପାଲାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଆଉ ହସିଲା ହସିଲା ପାଳିଆ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଣି କଣ ପାଲା ଗାଉଛ ଏ ପାଳିଆ ମାନେ ହସିଦେଲେ ତମ ପାଲା ଉଠିଯିବ ହୁସିଆର ପାଲା ଟିକେ ପାଲା ଜଗତରେ ଦେଖ 12 ଦିନ ହେଇଗଲା ମୁଁ କେତେ ଲେଖେ ଲୋକ ରଖିଛି ତମେ ମଞ୍ଚରେ କେତେ ଲୋକ ରଖିଛ ଏଠି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇକି ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଧାଗରେ ରଖିବି 300 ଲୋକ ତମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଗରେ ରଖିବ 6 ଜଣ ଏ ପାଲା ଚାଲେ ଆଉ ରାତି ଯାକ ହୁତା 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 ରାତି ଯାକ ଖାଲି ହୁତା ହୁତା ମୁଁ ତମ କୁଶଳା ଶାଗ କଣ କାଟୁଥିଲି ହଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ତୋ ଉପରେ ମୋ ରାଗ ନାହିଁ ଆରେ ତୋ ଉପରେ ମୋ ରାଗ ନାହିଁ ତମ ଉପରେ ରାଗି ମୋର ଲାଭ କଣ ତମେ ଆଜି ତା ପାଖରେ ଅଛ କାଲି ସୁବିଧା ପଡିଲେ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସ ତେଣୁ ମୋର ହୋଲ୍ଡର ଉପରେ କାମ ନାହିଁ ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ଉପରେ କାମ ପାହାରେ ବାଗେଇ ଦବୁ ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦବୁ ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ କି ଯେ ଯେତେ ଆଉ ସୁଇଚ୍ ମାରିଲେ ଜଳୁନ କୋଲା ପାଲ ପଦ୍ୟମଣି
ଗାୟକଠୁ ମୋ ସ୍ୱରଟା କଣ ଖରାପ ଅଛି? ଭାରି ଚାଲାକ ଲାଗିଲ। ମୁଁ ତା ଉପରେ ସଦାବେଳେ ହଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, ତା ଦେହ ସଦାବେଳେ ଭଲରେ ଥାଉ। ଏଡେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଟା 75 ଟଙ୍କାର ତା ଭାରିଜା ମୁଗ ବିକୁଥିଲା, କହିଲା ନାଇଁ ରହ ଆଉ 5 ଟଙ୍କା ଅଧିକ। ଯାହା ହଉ ଆମ ଧ୍ରୁବା 75 ଟଙ୍କାରେ ନ ବିକିକି ମୁଗ 52 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲା। ଏଡେ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ କିଏ ଅଛି? ଚାଲାକ ଲୋକ କିଏ ଅଛି? ଯାହାହେଲେ କଣ ତାର ଧାର ଅଛି ନା? ଆଜି କଣ ଦେହରୁ ଝାଳ ବହୁଛି ମତେ ଦେଖି? କାହିଁକି ଏତେ ଭୟ? ନାଇଁ ମୋ ଭାଇ ଚାଲୁ, ଆଉ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିବେନି। ଏତିକି ମନେ ରଖ, ଆଉ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିବେନି। ତୋ ବାଳ କୁଆଡେ ଅଡୁଆ ହେଇଯାଉଛି। ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଲେ କଣ ହୁଏ ଜାଣିଛୁ? ତୁ ଏତିକି ବୁଝିପାରିବୁ। ଆଉ ତୋ ବାଳ ଅଡୁଆ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ପାନି ଆଣିକି ଆସୁ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଠିଆ ବେଳକୁ ଆଉ ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦଉ। ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ହଉ। ତୋ ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ଅଡୁଆ ହେଇଯିବ ବୋଲି ତୁ ହାତ ବାହାରି କରିଦଉଛୁ। ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ କଲେ କଣ ହେଇଯାଉଛି? ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ କୋଉ ଦିନ ମତେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି? ଏଇଠି ଏ ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରୁଛି। ଏ ପିଲା କେମିତି ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି? ଏଇଥିପାଇଁ ତୋ ଭାରିଜା ତତେ କୋଉ ଦିନ ଦିନେ ଗରମ ଭାତ ଦଉନି। ଖାଲି ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇ 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 ଜୀବନ ଗଲା। ଗରମ ଭାତ ଦିନେ ଦେଖିଲୁନି। ଟିକେ ଭଲ ବାଟକୁ ଆସେ, ଭାରିଜା ଯେମିତି ଟିକେ ଭଲ ପାଇବ, ଗାଲିରେ ଟିକେ କିସ୍ ଟିକେ ଦବ, ମୁଠେ ଭଲ ଗରମ ଭାତ ଘିଅ ଟିକେ ଢାଳିକି ଦବ, ତାକୁ ଖାଇବୁ, ପାଲାକୁ ଆସିବୁ, ମନ ଖୁସି ହବ। ଖା ଖାଲି ପଖାଳ ଖାଉଥା ପୁଅ, ଉତ୍ତର ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ। ଆରେ ମତେ କହୁଛୁ, ମନେ ରଖ, ଏ ହାଡ 2 ଖଣ୍ଡ ପଡିଥବ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବି ଓଡିଶାରେ ଲୁହା କହି ବୁଲେଇକି ଯିବି। ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା ଅମର ଦାସ, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ନୃସିଂହ ହୋତା। ଓଡିଶାର କୋଉ ଗାୟକ ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି ଆଜି ଯାଏ? ଏହା ଭଗବତୀ ମା କାଳୀର ଦୟା। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛି ଓଡିଶାର କୋଉ ଗାୟକକୁ ଛାଡି ଦେବିନି। 150 ବିଷୟ ଶିଖିଛି ମୁଁ, 4-5ଟା ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ପାଲା ବାଲା ନୁହଁ। এইভাবেই সব চ্যানেল নৃসিংহ হোতা পছরে পড়িছি। ওড়িশার নৃসিংহ হোতার চ্যানেল পালা যেতিকি ওড়িশার কোউ গায়ক পর্যন্ত নাই। আসে তো 5-6টা বিষয় ঘোষନ୍ତି, ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ଯିବ କେତେ ଥର ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆମକୁ ଦବ। କିନ୍ତୁ ହୋତା ମୁଁ ଏ ଭେରେଡି ରେତ୍ରୀ ଧ୍ରୁବା ଯୋଉ ଦିନ ଯୋଉ ରେଡିଓରେ ମାରି ଯୋଉ ଟର୍ଚରେ ମାରି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଜଳୁଥିଲି। ଉତ୍ତର ଦେଲା ବାଲ୍ୟ ପତ୍ୟମଣି ମଣିଲା କନ୍ଦର ମଣି ନିକ୍ମଣିଲା କିଣି କିଣି ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣି ମୋ ଜୀବ ନୟନ ମଣି ମଣିହୀନ ସମଭଣୀ ତରଣୀହୀନ ଶରଣୀ ମାର ଜନୀ
ଯୌବନରେ ନେଲି ତୁ କିଣି ଦେଇ ହାଣିଦେଲୁ ବୃଦ୍ଧା ସରଣୀ। 4 ନମ୍ବର ପାହାଚରେ ପାଦ ଦେଇଛି ହନୁମାନ କଲା ବେଇମାନ। ଯୋଉଦିନ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ ମୋ ଭାଇ ବାରି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ ସୁଗ୍ରୀବର ପକ୍ଷ ନେଇକି ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ ସୁଗ୍ରୀବକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲା ମୋ ପୁଅ ହନୁମାନ। ସେଇଦିନ ତତେ ଦେଖିଦେଲା। ସୀତା ହରଣ ହେଇଛି, ତୁ ସେଇ ବାଟେ ଯାଉଛୁ। ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ଅଭିଶାପ ପାଇଛି। ଯୋଉଦିନ ବିଷ୍ଣୁର ବକ୍ଷରେ କୌସ୍ତୁଭ ମଣିମାଳା ଦେଖିବ ମୋ ପୁଅର ବଳ ଫେରିବ। ତତେ ଅନେଇ ଦେଲା କଲା ହରି ଦିନ ମଣି प्रसन्न पटनायक संगे जिते पाला हुए अच्छा ए पद गुड़ाक दी जन जाक बाड़िया बाड़ी हो काम चलू आ कौन करिवा कौन करिवा कला पचाम बजेबे होइबो पोका पचाम बजेबे होइबो पोका बुढ़ी हाथ देवे धरिब टोका जेबे की होइब भात लगे तते मु कहूनी जेबे की होइब भात लगे काम चले सीना तुपति नाही बादाम बाड़ी जाई दो दुरुबा आंबो किणी के आनु आंबो किलो 150 टंका हे भल पाई के नै जाई तू पार्लर लो गोलाल को तो भारी जाई तेडा आंबुडे काटी दो जा पोकोराई दो अच्छा सब जगह फोपाड़ दो नाइ म 150 टंका दे के जो तक भरलो थबो से तक पन्निकी रे चांसी 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 नले पतक बाहर करबो खाली से तक रखिबो खाइबो आ कुकुरा तक फोपाड़ दो बुढ़ी हाथ देवे धोइला टोका तो बयस जेते बेले 27 वर्ष होइदला तू भाउजी को बाहर नु भाउजी को सेते बेले 45 वर्ष माने तोठू से 18 20 वर्ष बड़
तू कौन ताको छाड़ देलु ନାଇଁ काम चलौच ना ଆମ चालची काम चालची चलू आ कौन फोपार दू ନାଇଁ जेबेटी होइला भात नकेई ଆଜ୍ଞା भोजी कर दऊ ହଁ सांग सांगे ଆଚ୍ଛା आ बियर टिके मार दे दऊ ଆଗୁଆ आप गई की झुल दऊ भात हांडीरे बस दऊ मन न दऊ ବାସ୍ भात पे जुआ है ହଁ पास होले ପାସ ଭଳିଆ ହେଇଯିବନି आउ कोन फोपाड़ दऊ ନାଇଁ ନାଇଁ फोपाड़ले कोन खाई କଣ ଖାଇବୁ काम चलू ଆମ ଚଳେଇ ଦବା काम चले सिना त्रुपति नाही ଆଚ୍ଛା ताहले ହଁ हनुमान पचारी ଆଚ୍ଛା तो बापा मांकर सेवा करबा पई तू बाहाई सीता मु गोटे मांकड़ मा हेले कि सुदा मांकड़ जाति रो रानी मोर बुद्धा काल रे मु जते बेले बूढ़ी हेली तू मो को हनुमान को की मंत्र देलु जे से आदि जाके बाहावा को राजी हो ताहले मो बूढ़ी काल रे मो सेवा किए करिवो ଏ କରିବ ବହୁଟି ଆଣିଥାନ୍ତେ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲି ଏବେ କିଏ ସେ ମୋ ସେବା କରିବ मते उत्तर दिले तू जाई राजा ବାସ୍ पुणी आछि ଆଚ୍ଛା बस